Mga balitang gitutukan sa One Mindanao. Sa General Santos City, 5 katao patay humanagbangga ang tricycle ug van. Pipila ka mga lugar sa Davao del Norte gibahan niya tong Biyernes sa hapon. Sobra sa spill ka mga residente mibakwi. Unang batch sa basura gikan South Korea nga gitambak sa Tagulwan, Misamis Oriental gisugda na og padalagbalik sa maong nasod. Sa pagsugod sa election period, Unity Walk para sa limpyo ug malinaong eleksyon gipahigayon sa nagkalain lugar sa Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. May hapon Davao ug Mindanao. Salamat sa inyong kanunay nga pag-ubang kanaw ang matag adlaw dinhi sa 1 Mindanao, ang naginusarang regional newscast nga makitaan sa tibok Mindanao. Ako si Tek Ocampo, live gikan dinhi sa Studio 1 GMA Davao Complex. Kanunay nato ipatigbabaw ang paghinatagay ilabi na sa tumakapuso diha sa Alabel, Saglan ug sa Kiamba sa Sarangani Province. Ako si Sara Hilomen Velasco. Padayon na itong ipakita ang atong panaghiusa, ilabi na sa makapuso, dina sa Sergio Osmeña Sr., President Manuel Rojas ug Polanco sa Zamboanga del Norte. Live, hikan sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Ako, si Origil Relator. Samtang moatod sa bugdugang mga balita ang atong mga correspondents nga sila si John De Esteban nga naa sa Matina, Davao City ug si Clyde Macascas gikan sa Cagayan de Oro City. Ani ana mga balita karong adlaw Lunes.